3 वर्साच्यान 7 वर्सां पर्यंत सबरूच कॉम्प्लेक्स आमच्या सगळीकडे इतर वयर आमचे स्पेस आहा प्री प्रायमरी प्री प्रायमरी हाडची आमी मॉडल म्हणून सुद्धा आमच्या पॉलिसी प्रमाणे हे स्कूल जे आहा पळय मॉडल म्हणून घेता आमी आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी केलो सुरू दोन न्यू एड्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे तो सर्वे करपाक घे 3 वर्सां पासून भुरगीं कितली आहा ताचो रिकॉर्ड घेत दाखयता ओके मागीर फुडलो आमकां कशें फावंडेशन फर्स्ट म्हणजे 3रे वर्स 4थे वर्स 5वें वर्स म्हणजे 3रे आनी 4थें वर्सा आनी ह्यो ज्यो शाळा दोनूय शाळा ती सगळी जर भुरगीं हांगा हे फक्त पेरंट्सांक जालें पेरंट्स रेडी आसा जाल्यार फावंडेशन तूं हांगा सुरू कर मागीर ती तूं उलो आतां सर्वे करून घे 3 वर्सां पासून 5 वर्सां पर्यंत भुरगीं कितले आसा आनी ते शाळेंत आतां 5वी पासून पयले पासून 4थेक कितले आसा सगळ्यांचे घे आनी सगळ्यांच्या पेरंट्सांक एकदा आपले दाखयता एकदा येवन आमच्या डिपार्टमेंटांतल्यान येवन तांकां सांग न्यू एड्युकेशन पॉलिसी अशी आसा आमी हांगा तो मॉडल आमी सुरू करता जेणे करून आमकां एडिशनल टिचरूय मेळटले हांगासर आमी मॉडल सुरू करता आसतना वेवस्थीत टिचर्स येवया आमच्या स्कुलान ह्या स्कुलान आमी मॉडल दाखोवया कारण आमचे कडेन जागा आहा म्हाका काय ना अशा बोडगेटकारांनी म्हणूंक जायना हांवें बंद केली प्रॉब्लेम तो जाता म्हणून सांगलें म्हणून जाल्यार फाल्यां काही बोडगेटकार कितें म्हणटले हांवें बंद केली तें म्हाका नाका तेंचो जर कन्सेंट आसा जाल्यार तें काम बोडगेटकारांची मातशी पयस पडटा ती पयलीं आत्तां बंद केली ना
चंद्रकांत गाडी आणि व्यासपीठाचे रचने बाकी सगळे मानेस हेडमास्टर्स बाकीचे सगळे टीचर्स सगळ्यांचे पेरेंट्स भाव आणि भयणीं आणि सगळ्यात पयली हांव अभिनंदन करता सगळ्या भुरग्यांचे ज्यांच्यानी क्वालिटी आणि क्वांटिटी दितात म्हणजे दोन्ही आमच्या सुर्ला सारकेल्या हायस्कुलात डिस्टिंक्शनात पास जावप खरोखरूच ताची तोखणाय करीत ती थोडी हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता तुमकां सगळ्या जाणांक त्यांचे ताळयो मारून स्वागत करा आणि हांव मनापासून त्यांचे अभिनंदन करता त्याचबरोबर सगळी भुरगीं 100% रिजल्ट पास जाली टिचर्सांनी घेतलेले एफर्ट्स तुम्ही केल्ले प्रयत्न आणि पेरेंट्सांनी केल्ले ताच्या खातीर प्रयत्न हे खरोखरूच आमी म्हणटा की फळाक आयले एक 2-3 गजाली हांव चड वेळ उलोवचो ना आनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन हें सुरू करपाचें न्यू एड्युकेशन पॉलिसी म्हणजे कितें तर फावंडेशन कोर्स 3 वर्सांचेर सुरू जाता हांव येयना फुडें डायरेक्टरा कडेन उलयतालो की आमकां खंयच्यान तरी सुरवात करपाक जाय वाय नॉट फ्रॉम द गव्हर्मेंट हायस्कूल्स आनी वाय नॉट फ्रॉम द सुर्ला आमच्या कडेन येदी व्हडली बिल्डींग आसा आमची दोनूय शाळा फाटलेय फावटी आमी प्रयोग करून जर एके कडेन हाडलो जाल्यार रोल मॉडेल ऑफ द न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमी सुर्लाच्यान दाखोवपाक शकतले म्हाका दिसता सुर्लाच्या पॅरंट्सांनी जर इनिशिएटीव घेतली जाल्यार फावंडेशन कोर्स म्हणजे 3 वर्सां पासून 5 वर्सां पर्यंत जी भुरगीं आतां पर्यंत अंगणवाडी प्रकल्प स्कुलार घेवन हितून धांवतालो तो साखळे केजी करता म्हणून आनी ते येतना वयतना भुरग्यांकूय बी त्रास आनी पॅरंट्सांकूय बी त्रास तो सगळो विचार करून हांवें डायरेक्टरा कडेन उलयला हेडमास्टरा कडेन उलयला आनी तुमचे सगळ्यांचे जर सहकार्य मेळत जाल्यार फावंडेशन कोर्स पासून तो पयली ते 4थी पर्यंत हे सगळे ह्याच बिल्डिंगेंत आमी करूंक शकतले हे जर केलें जाल्यार आमी रोल मॉडेल हायस्कूल आनी कोणायकूय फाल्यां गोंयांतल्यान न्यू एड्युकेशन पॉलिसी तुमी कशी इम्प्लिमेंट करता हें जर पळोवपाचें जालें जाल्यार तें पळोवपाक हांगासर येवप हें शक्य जातलें जेणे करून म्हाका बाबलो आत्तां उलयतालो की आमकां एडिशनल टिचर दी तें तुवें सांगचें पडचें ना जेन्ना आमी रोल मॉडेल स्कूल म्हणून जेन्ना इम्प्लिमेंट करता ऑटोमॅटिकली टिचर्स एडिशनल येवपाक जाय फावंडेशनाक शिकोवपाक येवपाक जाय प्रायमरी घेवपाक जाय आनी हायस्कुलाक येवपाक जाय ते सगळे टिचर्स हे फूल टायम टिचर्स येवप शक्य जातलें पण हे सगळें केन्ना शक्य आसा पेरंट्साच्या सहकार्या शिवाय शक्य ना फाल्यां सकाळीं जर आमी म्हटलें कोण तरी म्हणपाक ती कडताची शाळा बंद कित्याक उडयता ताका आमी झगडोंक लागले जाल्यार जावचें ना ती ताजे वेळी शाळा बंद कित्याक उडयता जावचें ना हांवें त्या खातीर पयलीं म्हटलां की तुमचे सगळ्यांचें जर सहकार्य आसलें जाल्यार हें पॉसिबल आसा तुमी सहकार्य जर केलें जाल्यार न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचो रोल मॉडेल आमी स्कुलाच्या ह्या हायस्कुलांतल्या कित्याक तर हांगासर आमचे कडेन प्रिमायसीस आसा क्लासीस आसा आनी सगळ्यो जे आमकां इम्प्लिमेंट करपा खातीर लागता तितके आमी हांगासर इम्प्लिमेंट करूंक शकता तुमी उरलेल्या पॅरंट्सां कडेन उलोवचें येता त्या जुनारच्यान आमची करपाची तयारी आसा त्याची हांगा जे पॅरंट्स ना किंवा दोनी जेची भुरगीं बालवाडीत वयता तांकांय तुमी सांगात की आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमच्या स्कुलांतल्यान इम्प्लिमेंट जावप शक्य आहा तुमी सगळे जाण सहकार्य करा ही एक गजाल दुसरी गजाल हांव आत्तां पळयतालो की ते बाय पास जाला ताका विचारतालो तूं कितें करतलें एकठांय नवें दोतोर जातलें एकठांय नवें टीचर जातलें एकठांय नवें म्हाका खबरूच ना कितें जातलें सांगलें म्हाका तें खबरूच ना हांवें कित्याक सांगता जबाबदारी टिचरांची आसा टिचरांनी जर इनिशिएटीव घेतलो जाल्यार 10वेंतल्यान पास आवट जाता आसतना भुरग्यांक टेंटेटिवली आपूण कितें करपाक जाय आनी खंयचे वाटेन वचपाक जाय ही दिशा निश्चित जावपाक जाय जर ताका टीचर जावपाचें आसा जाल्यार तेणी BSc उपरांत BSc 12वेच्या उपरांत BSc B.Edूच करचें पडटलें म्हणजे तेणी शी इज रेडी टू बिलीव देट प्रोफेशन ताका दोतोर जावपाचें ना इंजिनियर जावपाचें ना तेणी डायरेक्टली ठरोवपाक जाय कित्याक जर प्रॉपर गायड टिचरांनी केलें ना आपल्या पेरंट्सांक खबर ना पेरंट्साची चूक ना आतां तेजी आवय जी आहा ती शिकोवंकूच ना कदाचीत चूक ती 5 दुसरी तिसरी शिकता आसतली बट टिचर्सां खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा दुसरो रोल मॉडेल इन करियर तो तुमी करपाक शकता म्हाजें तर म्हणणें आसा आतां 10वेन आसा ते न्ही आतां 11वेन आनी 12वेन आसा तांकां सुद्दां ह्या स्कुलांतल्यान न्ही सुर्ला परिसरांतल्यान जी भुरगीं पास आवट जावन गेल्या हांवें हायर सेकंडरीक सांगलेलें की तुमी थोडोसो तुमचो टायम ह्या करियरा कडेन दियात म्हाजी तयारी आसा करियर गायडन्स तुमकां पयलीं गायड करपाचें हांव अशें म्हणना की तुमकांय सगळें करियर खबर आसतलें अशें गोंयांत एट प्रेझेंट करियर इज वेरियस फिल्ड एवेलेबल आसा हांव डायरेक्टराक रिक्वेस्ट करतलो तोय बी रोल मॉडेल जर आमच्या स्कुलांत जावपाक शकलो एकटोय भुरगो जो 10वी फेल जाता पळय न्ही किंवा 10वी फेल जावन सुद्दां घरा कडेन आसा ताजें करियर जावपाक शकता 8वी पास जाल्ल्या भुरग्यां खातीर आमच्या कडेन मरिनन कोर्स आसा आर्थिक बेगीन हांगासर आमी चलयता
दिता ज्या कोर्साच्या मार्फत ताका गव्हर्मेंटान नोकरी मेळटा. 12वी आर्ट्स पास जाल्ल्या भुरग्याक आमी जर सांगलें की तूं आमच्या वेटरनरी एसिस्टंट वचून कोर्स कर जाल्यार ताका नोकरी बऱ्यापैकी मेळूंक शकता. परमनंट नोकरी जी ग्रॅज्युएट ती पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्याक मेळना. पोस्ट ग्रॅज्युएट इंजिनियर जाल्लो भुरगो 10,000 कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक वयता आनी हांवें सांगलेलो वेटरनरी एसिस्टंट जाल्ल्या भुरग्याक 35,000 रुपया सॅलरी मेळटा विथ अ परमनंट जॉब. हे कित्याक? हांव खुबशे फावटी करियराचेर वेगवेगळे फावटी उलयत आसता पण हांव एकटो उलोवन धांवचो ना. हांव सांगता खरी वेटरनरी एसिस्टंटान 60 भुरगे जे गव्हर्मेंटान सिलेक्ट जाल्ले तितूंतल्या 35 भुरग्यांनी सांगलें दोतोर तुवें सांगलें म्हणून हांवें वेटरनरी एसिस्टंट केलें जाल्यार म्हाका आयुश्यात वेटरनरी एसिस्टंट कोर्स खंय हांव करचोय नासलो हांव करचोय नासलो आनी म्हाका नोकरी मेळची नासली. आमच्या कडेन स्वता एक्सरे टेक्निशियन पॅरामेडिकल ऑब्झर्विंग आनी DMLT करता. हांव प्रत्येक फावटी करता की भुरगीं भायली 500च्या 500 भुरगीं नोकरी करता. मागीर तो गव्हर्मेंटान परमनंट करूं किंवा प्रायवेट करूं 500च्या 500 करता पण तांच्या बरोबर जेंच्यांनी ग्रॅज्युएशन केलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें ती भुरगीं बेकार आसात. पण ही जेंच्यांनी एकाच वर्साचो कोर्स केलो ती सगळीं जॉबाक आसात. ANM आसतलो म्हणजे आमी फक्त ANM गव्हर्मेंटा कडेन बांबोळे चलता आनी दुसरो कोर्स आमच्या कडेन सांखळे चलता. खरें आमच्या सगळ्या भुरग्यांचें भाग्य म्हणपाक तें आमच्या इतके तेंकोन सांखळे कोर्सीस चलता. ताची म्हजी डायरेक्टराक रिक्वेस्ट आसा पयली आनी टिचरांक जाय जाल्यार आजुनूय एक्सपर्ट्स लागतले हाडून दिवपाची सगळ्यांची म्हजी तयारी आसा. पण टिचर्सांनी सुल्ला गांवांत जे भुरगे आसा 10वी जाले 12वी जाले एका एटलिस्ट तेंचो रिकॉर्ड दवरचो तेंचो इंट्रस्ट दवरचो तेंचें करियर सांगचें. आत्तां म्हणटा आमी 9वी फेल जावन घरा कडेन आसा त्या भुरग्याक सांगचें की बाबा सेक्युरिटी म्हणून तुका नोकरी मेळूंक शकता तूं एप्लाय कर. आमी 8वी पास जाल्ल्या भुरग्याक होमगार्ड म्हणून घेवंक शकता तूं एप्लाय कर. हें सांगपाची तयारी जाय. हें जो पर्यंत आमी सांगना जाल्यार तो भुरगो गांवांत थंयच उरतलो. ताची एक आमदार आनी एक सरपंच तेंच्या कडेन पर्यंत पावोंक शकना. टिचर्सांनी जर खूब मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटीव घेतली तर आमचे एकूय भुरगे बेकार उरपाक शकचे ना. ताच्या खातीर वेगवेगळे कोर्सीस फ्री ऑफ कोर्सीस विथ मिनिमम फीज कोर्सीस खुबशे कोर्सीस एवेलेबल आसा. आमच्या कडेन ड्युएल डिग्री घेवपाचे चान्सीस आसात. जे भुरगो ग्रॅज्युएशन करता ताका ITI फ्री ऑफ कॉस्ट आमी एडमिशन दिता अंडर द प्रधानमंत्री कौशल्य योजना. त्यांनी ग्रॅज्युएशन फर्स्ट इयरूय करूं येता आनी त्याच बरोबर तेजे ITI वचून आपल्याक जाय तो कोर्स ऑफ करूं येता. हांव पळयता जेन्ना 10वी फेल जाल्लो भुरगो 10,000 रुपया मोट्टांनी कॉम्प्युटर करता कितें फायदो आहा? कारण तेजो बाबडो बापूय काय उरता कॉम्प्युटराक पयशे दी बापूय खंयच्या तरी कंपनींतल्यान पयशे काडटा आनी दिता. ताका कॉम्प्युटराक घालूं नाका कांय गरज ना कांय वचपाचो अर्थ ना. 10,000 रुपया फुकट गेले आनी तुजो टायमूय फुकट गेलो. तो कितें करूंक शकता तेजे कडेन स्कील कितें आसा टिचरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची. कारण पेरंट्सांक हे गजाल खबर ना. ह्या करियर कावन्सिलिंगाचे कोर्सीस हे कंटिन्युअसली स्कुलांनी आमच्या चलचे निश्चित रुपान ते चलतले. हांव खूबसो गडबडीत आसा म्हणून हांवें थोडो कमी उलयता कारण म्हाका 11 पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग आसा हांगाच 11 जाली. उरलेलो कार्यक्रम कसो चालू उरतलो. हांव परत एकदां सगळ्यांच्या फ्युचरा खातीर भविश्यांत तुमचें बरें देवा लागीं मागता की तुमचें फ्युचर घडचें आनी वयता वयता आसतना एकूच सांगता पडतूय बी पयशां खातीर कोणाचें शिक्षण उरचें ना. जर फीज भरपाक म्हणून पयशे कोणा कडेन नासत जाल्यार तुमी निदान आमी गव्हर्मेंटांतल्यान सगळ्यो स्कॉलरशीप आसा पण तरी सुद्दां जर कोणाक दिसलें फीज भरपा खातीर हांव फुडलें शिक्षण घेवंक शकना तुमी आमदार ह्या नात्यान म्हाजे कडेन येवपाक शकता. तुमच्या पयशा खातीर तुमी केन्नाय म्हणजे म्हाज्या कडेन डायरेक्ट संपर्क केला जाल्यार म्हाज्या बरोबर आसलेले सरपंच बाकीचे सगळे आमचे कार्यकर्ते आहा तांच्याय कडल्यान जर म्हाका 5,000 रुपया फीज भरपाक जाय ते दिवपाची म्हजी तयारी आहा. कारण पयशा खातीर शिक्षण उरचें न्ही हें म्हाजें मत आसा. न म्हणजे मात सुद्दां मनात खंयच न गचरता तुमी म्हजे कडेन संपर्क करात. फीज तुमची भरपाची म्हजी तयारी आसतली. देव बरें.